আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। त्रिपुरा में ड्रग्स के खतरे के पीछे एक इंटरनेशनल साजिश है। ड्रग के खतरे से लड़ने के लिए सभी को हाथ मिलाना होगा। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सांसद खेल महोत्सव के आधिकारिक उद्घाटन समारोह में कही। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बादारघाट में दशरथ देव स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संसद खेल महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर सभी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने स्पोर्ट्स की अहमियत पर जोर दिया। कोई जितना ज्यादा स्पोर्ट्स में शामिल होगा वह ड्रग्स से उतना ही दूर रहेगा। त्रिपुरा में ड्रग्स के खतरे के पीछे एक इंटरनेशनल साजिश है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि ड्रग्स के खतरे के खिलाफ लड़ाई में सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়, অনারেবল মিনিস্টার ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টস এবং অন্যান্য দপ্তরের, উনি ওনার স্বাগত ভাষণ এখানে রেখেছেন। এখানে উপস্থিত আছেন অনারেবল মেয়র আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়, এবং এখানে আজকে যে সভাপতিত্বেই এই অনুষ্ঠান হচ্ছে যিনি ইনচার্জ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রী বিশ্বজিৎ শীল মহোদয়, এই এলাকার অত্র এলাকার যিনি মাননীয় বিধায়িকা শ্রীমতী মীনারানী সরকার, ডেপুটি মেয়র আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের শ্রীমতী মনিকা দাস দত্ত মহোদয়া, এবং পদ্মশ্রী ডক্টর দীপা কর্মকার, অলিম্পিয়ান এবং প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের, ডক্টর বিশাল কুমার ডিএম এন্ড কালেক্টর ওয়েস্ট ত্রিপুরা, শ্রী পাইমুক মং জয়েন্ট ডাইরেক্টর ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট, এখানে যারা কর্পোরেটররা উপস্থিত আছেন, আগরতলা মিউনিসিপ্যাল জনপ্রতিনিধিগণ আছেন, এবং বিশেষ করে যারা স্পোর্টস পার্সোনালিটিজরা এখানে উপস্থিত, এবং আমার প্রিয় যারা স্টুডেন্ট। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम का मकसद देश और राज्य के ग्रामीण इलाकों की स्पोर्ट्स टैलेंट को सामने लाना है। যাদেরকে কেউ খবরও নিত না তারাও কিন্তু সেই সুযোগটা পাবে, এবং এখানে সংসদ এলাকার গ্রামও আছে, অজগায়ও আছে, পাহাড় আছে, সবার ওই জায়গা থেকে কিন্তু এই সংসদের এলাকার সমস্ত লোকের কিন্তু একটা সুবিধা পাবে, এই সুযোগ পাবে যে নিজের ট্যালেন্ট দেখানোর জন্য। আর যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে এখানে ঘোষকও বলছিলেন যে সবসময় জিততে হবে, সেরকম না। জিততে গেলে তুমি যদি জিতলে তো ভালো, হারলেও কিন্তু তুমি শিখবে। এই যে একটা সুন্দর একটা মেসেজ উনি দিয়েছেন, এবং সবকিছুই স্পোর্টিংলি যে নেওয়া এবং এর থেকে শেখা। আজকে স্বামী বিবেকানন্দজি কি বলছেন, মন্দির মসজিদ ওইখানে যতটুকু গিয়ে গীতা পাঠ করবে, এর থেকে ভালো ফুটবলে লাথি মারলে তার থেকে অনেক বেশি শিখতে পারবে। মানে কিরকম দার্শনিক এবং কোন চিন্তাধারায় বলছেন যে কাজ করো, কর্ম করো, ফুটবলে লাথি মারার বিষয় না, বলছেন যে কাজ করে যাও, কাজের মধ্যে দিয়ে কিন্তু তুমি আলটিমেটলি তোমার যে গোল সেটা পাবে। সেটা খেলাতেই হোক, পড়াশোনাতেই হোক, যে যে জায়গায় থাকবে, যে কাজ ছাড়া আমার কিছু নেই, এবং যেটার মধ্যে আছে আই উইল গো अप टू द इनसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। এতে করে নিজে। संसद खेल महोत्सव 21 सितंबर 2025 से पूरे देश में शुरू हो गया है। यह पहल युवाओं को अपने लक्ष्य को पाने के लिए ज्यादा अनुशासित, मेहनती और आत्मविश्वासी बनाने और स्पोर्ट्स पर ज्यादा ध्यान देने के लिए किया गया है। संसद खेल महोत्सव 2025 एक देशव्यापी जमीनी स्तर की स्पोर्ट्स पहल है, जिसे देश के हर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया और खेलो इंडिया विजन से प्रेरित होकर इस प्रोग्राम का मकसद स्थानीय स्पोर्ट्स टैलेंट की पहचान करना और साथ ही युवाओं में फिटनेस, अनुशासन और टीम वर्क को बढ़ावा देना है। दशरथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ ये सांसद खेल महोत्सव के अलग अलग इवेंट में राज्य के अलग अलग ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।